Камера раскидывает тудой. Стоп, Юля, стоп. Oh? Tayo isto dili. Ano? Halo? Nestos, Nestos, lapit. Ito, pulikalo, bibi ko. Hi guys! Dito kami ngayon sa Nestos. Ayan, napakalamig ngayon dito guys. Baha pa. Walang snow dito guys, kaya ayan, napakalamig. Doon lang ang snow, ayun, doon lang. Ayan, dyan lang. Kaya ayun. Lakad-lakad lang kami guys dahil wala na kaming lakad-lakad, wala na kaming labas-labas ng bahay. Yan lang ang snow guys, dito lang. Dimitris! Dimitris! Hi guys. Yun lang ang snow guys. Doon lang ang snow. Ayan, may isa na namang tunnel dito ng train. Aha. May ligo ikisidero ito. Ane. Pulikalo iki giti ble po. Facebook. Dimitri. Dimitri. Tanggal ya Dimitri. Tanggal ya. Finally here. Dimitri. Dimitri. Hi. We're here at the top. We made it. We made it. We made it. Wow. Sit down, Dimitri. Hi, Dimitri. Dimitri,
Hello, Dimitri. Hello, Dimitri. Video? Dimitri. Naik tetap pedaknya. Murah pasti akan. Kita na pes sih nas kutu fes mata na gelap. Ito, betay. Bebe, ito. Bibi. Kita di betay bisok kalau. Uy. Ini fotograf. Hi guys. Ano? Kami kalau kami down nih. Dari Dimitri. Dito na kami guys sa taas. Ayan. Ang ganda. Ang ganda dito guys. Ito na yung end dito sa pinta namin. Makaganda guys. Thank you for watching. I hope you like it guys. We're going back there na kasi tanghali na. At hindi pa kami nagtanghalian. So we're going home. Ayan guys, pabalik na kami. Pauwi na kami. Nagrereklamo na si Dimitri dahil pagod na siya. So ayan guys, ito na kami. We're almost there. Ada sekitar no? Ito pa libre. Kilo. Dimitri. I'm going now.
Bye guys, we're going home. Thank you for watching. I hope you like it, guys. And Dimitri is eating his lollipop. And Daddy is Corasmenos. Thank you guys. I hope you like it, and please subscribe on my channel and click the notification bell for more updates on my new videos.